हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय बाबा काकणमणि। फ्रेंड्स, आज बहुत दिन पर ब्लॉगटा होची कहीं काम था वीडियो आसी पार्लानी। आज आम आरट पहुँच आज किसी प्लानिंग नाला सका सका प्लानिंग है। आम 5 जन आकाशर मोहर निरंजन आद्यार लिटो आस आम आरडी पोखर पाखे अच्छ वीडियो कौन कमी लगे कौन जनइबा देखो आम पहुँच जा दर्शन कर ठाकुर को ब्लॉग कंटिन्यू टोटाल वीडियो आप कवर कर देखिए। हम तो ये छड़ा कौन केत देला कदली दीटा 60 टका आमर संडा चलो मजा मस्ता लगी सकाल सकाल। दर्शन सारी फ्रेंड्स आम जा घर को भल भल जाओ ठाकुर दर्शन होगा जा पुणी आस रिटर्न हाँ बुलाबुली पूरा सारिक जी बाट देख पूरा झाड़ है मोर ये झाड़ बोई जाए मत अनुमान है। ठाकुर दर्शन सारिक टिफिन टे हूँ पूरी ठीक अच्छे निटे फास्ट खाली हाँ मोर सी कह टेस्ट जापारि लाज भल हाँ ये मोर भेराइटर मगई सिंगड़ा ना 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 सिंगड़ा गोटे गोलुला फास्ट ट्राए कर कौन कमी बहुत दिन पर गोलुलाटा खिया हम बहुत बढ़िया बढ़िया पूरा खाई फिनिश कर दो तो पूरी भरा भल हो ओके फ्रेंड्स आम ठाकुर दर्शन सारिकी आम आरडी पाखर प्राय 1.5 किलोमीटर पाखापाखि आस बयस्तरणी नदी पाखक जा बहुत बहुत चौड़ा एबाटे मैंने जो घाट पार हो चांदाली बुलिक आसते हम कम से कम 30-40 किलोमीटर पुल गुटा बुले आसला घर हो आम कहीं से बाटे जीवन रिक्स नौनी बेसी घाट पार गोटे पुल गोटे बना हो बुलिकी पलैम रिटर्न घर को कूल प्रभुकर गोटे मंदिर छोटियाटे मंदिर ये बैतरण नदी जाल बस ना बाली उठ देखो माने ये पूरा चौड़ा पूरा नुह पूरा कूल ये बाटे पशि ना पूरा बहुत चौड़ा ये पशि पूरा कूल सेठी भी किसी पशि ना ये बाली उठा साइड चलो ये बुलाबुली करके भल लगुच जगह फास्ट टाइम जगह को आस जाल बधे रखी माछ मरा जुआर हूँ ना गाड़ी लोड हो गला जीव सागे सेपट पारिक सेटा कौट केन्द्रा पड़ा जाऊँ हाँ तो बुलाबुली कर मानपुर केन्द्रापड़ा जाऊँ ଆଉ ଏ ବହି ପଚାରେ କହିବିନି ଭାଇ
सेपट साइड भाई आम भद्रक जाऊँ ना केन्द्रापड़ा जाऊँ हाँ केन्द्रापड़ा ना ये गोटे भद्रक शेष गोटे केन्द्रापड़ा आरंभ आउ नदीटा रही डिस्टान्स रोचे आउ कौटा ସେଇଟା କେତେ ଗାଁ ସେ ବାଟ ଅଛି ନଈ ପାଖାପାଖି ଏଇ ବଡ଼ ସୀମାଟା ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ହଁ ପଲସର ପା ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲ ରେ ଏ ଜାଗାରୁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଦାୟ ନେବା ସେପଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଯିବା ଆଗକୁ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କ'ଣ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇମି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ଏବାର ଯିବା ପ୍ଲାନିଂ କ୍ୟାନସଲ୍ ସେପଟେ ତ ଗୋଟେ ଭୁଟ ବୁଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାନପୁର ଗାଁ ସେଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସେ ମଉସା ଯୋଉ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଯିବା ବିଦ୍ୟା ଏଇଟା ବୁଲାରେ ଯେ ପନ୍ଦର ପଳେଇଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ନା ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କ'ଣ ସେଠିକି ଯିବା ବୋଲି ହସ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆରଡ଼ିର ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଏବେ ମା ଦପନାଗାଣୀ ତାଙ୍କର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦପନାଗାଣୀ ସାମ୍ନାରେ ଗେଟ୍ ମାଙ୍କର ଆଗର ତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପେଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦୋକାନ ବୋଧେ ଲାଗିବା କଥା କାହିଁ ଲାଗିନି ଇଏ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘାଟ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ନେବି ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କେହି ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଚଲ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଏଠି ଯିବା ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା ଚାଲିଛି ମାନେ ନଈ ପାଖରେ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଏଠିକାର ବି ପ୍ଲେସ୍ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକି ଆମ ଭଦ୍ରକ ତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଠି ବୁଲିବାଲିକି ଏଠି ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆମ ମାଙ୍କ ପାଖର ଖାଇଦେ ଯିବା ଆରେ ଖାଇବା ପା ତମେ ତ ମାଙ୍କ ପେଟ ଟିକେ ଚାଟ ଖାଇକି ଯିବା ଏଠି ଖାଇଲୁ ୟାପରେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ନା ଏଟା ସିକ୍ରେଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାଗା ଜାଣିବ ଲିଟୁ ଭାଇ ଓକେ ଲିଟୁ ଖାଲି ହସୁ କିଛି କହୁନି ଲାଜ ମାଣ୍ଡୁଛି ଆକାଶ ମୁଁ ତ ଖାଇନି ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକେ କହିଲେଣି ମୋର ବି ଓକେ ଆଉ ବିନା ଖାଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ କୋଉଠି ଯାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ବড়ା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଆଉ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ ନାହିଁ ପୁରା ସିକ୍ରେଟ ରହିଲା ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ସେ 2 ଜଣ ଆଗରେ ଗଲେଣି ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ
ଆମେ ସାଙ୍ଗେ फ्रेंड्स आम ए पहुँच जाइए दिग्गी जगन्नाथ टेम्पल तो जीवा ठाकुर दर्शन कर देखते केते सुंदर व्यू स्टार्ट रखी एटी आस एटी चप्पल रखिकी जीवा चलते सामने भिड़ तो ऊपर बोधे नाई तो आम आसते तो नुह चलो दर्शन कर आस बुली देखेबी भल भल दर्शन कर सरला भिडियो दालान भितर ये बुलाबुली करके जीवा सामने देखी पारे रात सब लाइट माने गचर दिखाई भल तो ये जो 10 टंकिया जो ये देखना चारिड़े दिखाई सुंदर लगे ना लाइट दे दिन सब दिखाई चलतु ये जीवा जलजीरा पानी कर दी दिग्गी जगन्नाथ टेम्पल आसिकी आगू गछ एबाटे पड़े सब दिग्गी जावा एबाटे बाट टे भल पड़ो ये आम बस रेस्ट नौ खरा गरम जोर हो गाड़ी पूरा गुड़ी गुड़ा सांस हो बढ़िया जगह रेस्ट हो बस खटी कर कौन इंस्टा देखिए मस्ती कर चलो जीवा गोटे रेस्ट नहीं के आज कि कौट टोटाल कौट जीवार प्लानिंग नाला हठात बाहर प्लानिंग करन हठात आसन आरड जाए आरड रु पूरा दिग्गी दिग्गी रु आम सागे जाऊँ घर को घर जी ठाकुर पाखे बाट पड़ो भल भल प्लेस आम से जीमु आ तो बिना प्लानिंग केमी कौन भिडियोटा होती कमेंट मध्य जनइबे बुलाबुली सारी आम यहाँ सोमवार अच्छे तो टिके उठ कर मुझे कौन तरकारी कौन डाली अच्छे शाग ये गोटे भेज तरकारी अच्छे बड़ी चूराटा चटनी गोटे बड़ी चटनी और भेंडी आलू मजा अच्छे चलो खाई देखा कौन कमी डाल तो पूरा भात पकई देते चकाटा टेस्ट करिया शाग बढ़िया बड़ी चटनी फास्ट खाया बड़ी चटनी भी आईला पूरा बढ़िया सब होटेल ना बदल खाया करूँ आकाश ता से बातरामी कर खाली पार्टी कर ब्लॉग कर दूनी से रही मैंने करदेवनी मुझे खाई सारी आप सेयार करी वीडियो घर उठा मैंने जड़े घर होटेल ना श्री जगन्नाथ कहीदून तो फ्रेंड्स आम आज बुलाबुली खाया पीया सारिकी पलि आसन
କାହିଁକିନା ସେଠି ଆଜି ରହିନାହୁଁ ବାଟରେ କେଉଁଠି କାମ ପଡ଼ିଲା। ଆକାଶ ତାର କ'ଣ ଗାଡ଼ି ତା ବାପା କେଉଁଠି ଯିବ ସେଠି କଲ୍ କଲା ପଳେଇ ଆସିଲ। ଆଜି ଏମିତି କିଛି ବୁଲାବୁଲି ଥିଲା ମଜାମସ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗା ଆଜି ବସିଛ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ପିଲା ଆସିନି ସେଠି କ'ଣ ଜଣେ ଅଛି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳୁଛି। ପିଲା ଆସିନି ଖେଳିବା। ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ବାଏ।